guys. Hi guys. Nagbasa sila, kami wala. May nagbasa, sige may pangatawa dre. Oh, amigo guys. Yo, email. Awa sila. Serious mode sila guys. Awa guys. Good guys. Awa dre guys. Basa mo inyo. Sumadli. Wah, sige may pangatawa ba? Sumadli. Nagbasa sila. Basa mo inyo, Choy. Basa mo inyo. Tarong muskila. Babay. Ha? Di mo presidente po. Kaluyan sa Ginoo. Bye bye guys.